watu hawasogeleane tena juu ya habari za chuki. Unakutana kwamba kunakuwa makomunote fulani ama wananchi fulani ambao wanashotwa vidole na wengine hata wanauawa, maana wanawafanya kuwa wamekuwa na uhusiano na ile movement M23, na ikuwe katika makabila zote ambazo zinaishi Uvira. Mara kwa mara wakakushutumu tu ya kwamba wewe una uhusiano na M23, hapo kabisa unakuwa ukinyanyasika na kukuwa oblige hata kukimbia na kusema ni wa fulani ndio wanakuwa wakifanya hiki na kile, na madhara ni makubwa. Maana mnapobomoa vitu, mnabomoa manyumba, hamusogeleani, unakutana kama hata maendeleo haitakuwa, ile kuishi pamoja kwa umoja haitakuwa. Na kwa hiyo tunawazia kwamba kweli madhara yapo na yanatia watu wengi katika wasiwasi ile maujumbe ya chuki. Ujumbe wetu ni kusema kwamba kama hatutaki kuishi pamoja kama vile watu, basi tutakufa pamoja kama vile siafu. Na kwa hiyo sisi wote tuna haja ya amani, tuna haja ya kuishi pamoja, tuna haja ya maendeleo, na ile yote itafanyika tusipo zingatia ile umoja kama vile watoto wa Uvira, na ule ambaye anaweza kuwa ameingia kwenye njia zisizostahili afuatilie kwa upekee, lakini sio sawa vile wanafanya ile tunaita katika lugha ya Kimombo globalization, ama ile kuchanga watu wote. Kama ni mtu fulani alifanya kosa, mnakamata ile kosa mnaivalisha watu wote. Tuepukane na mambo ya vile, na tuepukane pia na kushotana vidole, tuepukane na kuwazia kwamba magumu yetu ni juu ya wafulani, ni kabila fulani, ni watu fulani ndio wanatuma tunaishi hivi ama vile, lakini tuangalie kile kinachotuunganisha na kile ndio tushikamane nacho ili tupate kuishi kwa amani, umoja, kwa pamoja.